www.soulmedia.com. Hello, 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 hello. Good morning. Good morning! Agreeing kayo na po. Hoy, hoy, gising, gising mga kababayan. Global listeners. Tuwi ka manin na po. Dito'y programa mi ni Ding ken ni Ern Padilla Jr.
Pauluan na pamagatan entitled of Hoy Gising agreeing kayo na po. Gunaon na tayon kaya na kastamit din dagitay agmamayik pa ila nga po ikugta-kugta rin dahil ta ulisen kaya talaga nga naglamis dahil nga panawin Grabe. very heavy iti lamis na po kaya uray nuli mga ulis to sa rami dito'y bali dito'y kalihi bali intero itayab na lata nalamis lata Napigsa ti angin. uwan kin cramp kapay no adabasit problema po dagitoy blood tayo kada urat tayo ket kasla agkukurit so agreeing kayo na po ket sapay kumata danggayan da kami da kayo nga agdingdingi kita na sa pangabigat. Good morning and also greeting tayo man pa po dagitoy good listeners tayo and happy listening to all of you, especially to our CEO founder Emmy Collado Ortega Anderson and Tito Mahal. Good morning. Kaya kastamit na po dahil number 1 tayo nga sponsor tayo. Yes, ni Manong Alex. Ni Alex Payulan. Video Production po. Ket no masapul yo po iti serbisyo na. Ket dito iti babaen dito iti jaya na ket baptismal, graduation, funeral and wedding, slideshow and sound effects and music. Isuray tapo ni Alex Bayudan ket matawagan nyo po ti dito yung numero na. Isuray ito iti 387-8185 387-8185 ken kastamit ten iti 284-1181 284-1181 ken also to Kaani Bayudan. Ati Ani, good morning to you. I know you are listening right now. Already no ayam mo siguro itim-timplam ti kami mo ni Hani mo. Alex green kan ta tumawag ka mamet mailo kami data boses mo marituno nga boses mo nakasla Matt Monroe kano ti boses na wan kaya nakastamit ten da kayo amin na po nga nasingid iti numutoy biyang kaslamit ten sister Tessie Pasqua and Boy Pasqua green kayon keta I know nga kay sa agubra dita mangmangagmin ni kita unit aeroplano agubra dito iti Hawaiian Airlines ni Sister Tessie Pasqua. Hi, good morning to you. Ken kastamit na po na kayo amin na po ken Ern. We are listening earlier ket timawag ni brother representative iti Bagyo. Ni Manong Lito Family. Good morning to you brother Lito. Hopefully one day manen kung umay na kami i-joinan manen dahil ito'y nanumo nga programa tayo iti Hoy Gising umay ando digitalan siguro data agubra iti kwa he working on Saturday ken kastamit na po digito'y nasingsingid manen nga gagayem tayo kas ni Kuya Dwayne ken ni Atenila Mendoza. Good morning to you both and hopefully you are listening too. And we know that this season is hard for us kasi di tayo mo kanain mo ten nga agtudtudo kada nalamies. Sobra lamis na. Sobra. Ket di tayo pa yun kahit aggunay, especially dato'y lugar may dito'y upper kalihi tiyang bume agtudtudo all over rin ngam nadakam mo dito'y kalihin dito'y King Street na nahamon tunay. It's only drizzling. Dito'y nga to, dato'y bantay nga bali na piksaw na yun talaga. Nagpiksa ti angin. Maaduti maperdi na. But we used to that. Kasi we've been there for like over 20 years. But dito'y naikangkaniwan nga kasla nasabsabali dito nga panahon na dito nalamiis nga talaga. Probably gapo dito'y global warming siguro. Ket oray pa dyan Pilipinas. Tagbagyo. Agbagyo kano dyan southern part. Southern part titirtirahan na tatati bagyo. Dyan Mindanao Mindanao dati awan data. Data region 12 kada nagbagbagyo kano ket da kayo brothers and sisters dita amuyo met rami din yon ket
Yeah. Be aware nga ura adino ayan tayo kasi nagbaliwsan ti Nagbalik panawagan, yeah. turong ti bagyo Wow, tatad. nagbaliw. Ijemot ti paikanan kaya iti napipigsa nga layos. Yeah, Kada- normally awam mo ti bagyo iti. Yeah, Oo. dito nga panahon from December to Mhm. March awan sigurado dagito nga puro happenings, yeah. Festival kasto Oo. amin. Well, hopefully nga jay bagyo ket napintas mo ti weather dat at mawag jay sister ko dada amin jay bagyo. I guess nga napanday maten data festival da dita, yeah. Oh. Yeah, so before else mangisagana kami man po ti napintas nga kantange malami man pa ito may isang tawag ako. Hello, good morning. Green kayo na po. Wala po, good morning, nakaring kami Ni Okay. Nora. Okay. Karintan. Yeah. Po. Okay. Da kayo ti muna na nag-greet, Ayan. nagtawag ita tayo. So nga ikang kayo ti guntawa yung greetin na. Okay? Kaya, Okay, go ahead. Nga rod, Hardin, nakong. Oh, napasin Din, dyan programa nalpas ko. ka noon. Isuin mo na. Yeah. Nalpas ka noon na deta nga kanta Yeah, nalpasan. nalpasan. Yeah, okay? Dito exercise tayo. Sino nga ro na po ti ko nyo iti request greetan nyo iti tata nga Oh, agsapa nagkaplasa na na. nalamies masapol ti kape ken papulot. Yeah. Tumuna kayutan, nga talon. Okay. Okay. Kan nagiti, amin nagagayim kong kan nagiti kakabagyakon. Mhm. Kakaginagnagan sa pasapin. Yeah, may met pa. Awan ti naglabas ko na. Amin na nung dumugag tinarag sa kaprograma yon. Okay, thank you nana. Thank you, Nana. Kaya dengit kailat ta. Baro. Isuday ta ni Apo Nora. Hello. KPSI. Hello, good morning to everyone. Oh, good morning, Manang Maggie. Okay. Nana Good Magi. morning to Good. everybody Yawa. and also to my cousin Marilyn Abalon, Mhm. Easy, and customer Amy Anderson and family. And customer kada kayo amin ta pamilya yon di tanakong. Okay. Nana. Thank you, Lala. Yung customer da kita kabsa chuk kana da ka nagdingdingag no pandago branako. Oh, thank you, Manang. Thank you. Ya ken patukaran yon tawon da tay ko nakong biag ti Amerika. Oh. Oh, and kita to no kind. Okay, Nana. Yeah. Apa na oras no malpas kaya nak. Ay, may salamat Oras. Nana. So, thank you very much, Yeah, oh, thank you Nana. so much, Dati Nako. pinagtawag yun. Okay, thank you, Manang Maggie. Apa Okay. dagan nakong. Okay. Bless you all. Okay. Thank you. Okay, Ket suday ta okay. po ni Nana Magi. Ket sakbay ti amin. Naman pa po, greeting da ito'y gayem tayo. Dito'y Jesse's Restaurant. Okay, go ahead. Naki-request na tayo nga i-mention tayo ka nung mamet kinaganda. To my brother, dear friend, Oliver, ken ni Lilibet Fermin. Dingdingag kanon ni Father na itata nga ni Apo Cecilio ken ni Merlita Yanig. Di suda ita ti tatang kanon ni Lilibet. And happy listening, tata. And also ni datoy brother tayo nga kaya tayo nga agsubli dito'y radyo ket di paimot nga nakadesisyon siya. Ket kunana di kalmang ket apay di na mot grigrite nun kunana. And this is my brother Pipito, Piping, and sister Jovi Olet. Oh, Hi, yes, good yes, morning yes. to you, brother Pipito, Piping. Piping, Dati Romeo Vasquez iti Kalihi. Bon. Ay, may isang agwapo. Yeah, dati Piping photo service po ni Yes, yeah. photo and video service. Hi Sister Juby Olet, good morning to you. Ken kastamit tin po, dagitoy duwa nga ni Mr. Lito Cortez, dati manager iti discount Discount store. Yeah, discount store apo na ditoy Abay J, Pensacola. the wedding ring shop. Yeah. Bon. Yeah, Can dito I- lang next to it. Yeah. So ken ni Herme Hermi. Kabaya. Thank you very much, Brother Hermi. Iti panangi kasangsangpet na rito. Nga nagapo Pilipinas Nagapo de last Pilipinas. week ket binangkat namin dagitay jacket kada uniforme iti Wow. KPSI Wow. nga courtesy iti Santa Cruz Santa Ilocos Sur Cruz. Oh. Sportsland. Isu dayta tinanong mo nga pagdaitan di balaya po. Mhm. Ket adumet ti nayawid nayawid na nay ras kano isu nayawid na. So welcome back and
And happy listening to all of you. Kaya na sakbay ti amin na po. In time ampay, ag commercial break. Yes, and then we go play one song. Subli kam to. You're listening to KPHI, number one hit Filipino radio on 96.7 FM, 11:30 AM, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Your dream starts here. It's the very core of your life. Ipaay ti Citizens Mortgage Corporation ti tumutop ken nangato ti kalidad na serbisyo kadagiti narway a Filipino. May sagana dagos iti utangen tapno maliklikan iti panakataktak na parasen ti kinatib care ti Citizens Mortgage Corporation bayat iti 20 tawen a panagpaayda iti komunidad ditoy Hawaii. Ilungalong da iti libre nga pre-approval a government loan babaen iti Federal Housing Administration para kadagiti first-time home buyers. The 3.5% laeng ti down payment. Ken kastamet no agri-finance kayo, bumaba iti interest rate yo, ken tay pagbinulan yo. Zero ti down payment kadagiti veterano nga adda certificate of eligibility nga agapo iti federal government. Ken kastamet nga dapay reverse mortgage nga programa ti gobyerno nga ijaya da a para kadagitoy senior citizens nga mangtulong ken mangparagsak kadakwada iti inda pinagritero. The Citizens Mortgage Corporation ket membro ti National Mortgage Licensing System ID number 36141. Si sasagana agserbi ni gayam tayo Johnny De Los Santos nga kinkukwa iti daytoy nga pagutangan ken mabalin nga makasarita iti oray anyaman nga oras. Tawagan niyo da iti 808-847-6566 808-847-6566. Masarakan iti opisina da iti 1101 North King Street abay iti Everlasting Tours and Travel ken Jesse's Restaurant. The Citizens Mortgage Corporation ket ijaya na ti conventional loans, FHA, VA, ken reverse mortgage. Kanadaan iti National Mortgage Licensing System, registration number 36141. Citizens Mortgage Corporation. Makapnek ka serbisyo, tinaagawa of Filipino. Your dream starts with Citizens Mortgage. Kamusta Hawaii? Aloha and mabuhay. Ito si Alan Alvarez at iniimbita ko po kayo na makinig sa pinakabagong Filipino-American radio program Midday with Alan Alvarez, 11 a.m. to 3 p.m. Lunes hanggang Biyernes dito lang sa KPHI Pinoy Power Radio. Pakinggan nyo ang pinakabagong mga kanta galing sa Pilipinas, balita at mga nangyayari dito sa Hawaii, sa Pilipinas at sa buong mundo. Yaan ang Midday with Alan Alvarez, 11 a.m. to 3 p.m. Lunes hanggang Biyernes dito sa KPHI Pinoy Power Radio. Kagayem nakalukatan iti Chinatown Marketplace ditoy City Square iti Dillingham. Aglukat da iti naldaw manipod alas 8. Masarakan nyo iti 5Cs ditoy Chinatown Marketplace. Convenient, cool and comfortable, contemporary and complete selection. Masarakan nyo dito'y Chinatown Marketplace iti City Square. Ijaya da iti best selection of local fish in Honolulu. Kastamit kadikiti fresh produce, fresh fruits and vegetables, farm eggs, bake shop, plate lunches, ken na duma-duma pie. Umay kayon dito'y 1199 Dillingham Boulevard iti Chinatown Marketplace dito'y City Square. Kit ijaya the Samuel Eugenio Supervisor ken Alex Bueno Manager iti kasayaatan nga produkto ken serbisyo iti Chinatown Marketplace dito'y City Square iti 1199 Dillingham Boulevard. Remember the 5Cs at City Square. Convenient, cool, comfortable, contemporary and complete selections at Chinatown Marketplace dito'y City Square. Tundong kayo iti Pinoy Power Programa dito'y 96.7 FM, AM 1130, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Alright, kaya tuy ka manin na po, subsubli kami, kaya kayo apo nga agman maneho, nga nasapay data nga mapanagubra,
I guess they are going to work or they're going to the restaurant for breakfast. Yes. Apo nalamis ket be aware nga very slippery dato kalkalsada tayo. Nagtutudo ako Na maglalo no arbis lang Arbis lang. dahil ti narigat nga driver ni na po nagalis ket kailangan na attentive ka dayta pinagdadrive mo ket amuyo iti disgrasya po split seconds nagbaliw ti biag mo na narigat. Agkatkatawa ka in 5 seconds sabali iti lubong mon. So nga dato pinagmanmaneho tayo apo ken aming araramidin tayo. Sapay ko be aware. presence of mind always. Presence of mind always. Ket amuyo apo dato perception tayo no maminsan maladaw. Pinanunot mo at tagaya man isong kailangan dato'y awareness tayo apo ket kanayon nga nangato aglalo tatak talagang nalamies kurang na gito'y dardara tayo nga agtartaray nga dumaldaloy di gito'y tururat tayo aglalo no di kayo agkayani ay sos apo and kaskunakon exercise unat absat Patakunot naman uray nga klase iti life mo. Basta no nagreeng ka tibigate na po, hoy gising, agreeng kan, ay kita ikugtar mo basit, stretch up kamot basit, sagbay kang agreeng, tadi kan to matinag. Kasi adamot ngamin nito, for instance nga, tamumong ka nakariing kan, agkuti ka ka natinag kan, tadda ka gayam ni Eds, iti bed mo. Basit lang agaraw mo, matay di aso nga mapandagam, di ba ba, no? Adat asong di ta baba. Iso nga be aware nga dati life tayo aglalo iti tatari gito agdama dito yo amuapo nga once nga rimor tayo nagkuti tayo ket kakambal tayo iti disgrasya hamot yadadayo tayo apo but nasaysayat jag sakbay pampanunot aglalo ke adu ti plan-plano tayo adu ti plan in advance tayo adu pa ito option tayo ti life tayo ay ket tapno matungpal di kita ket masapol iti seguridad ken nasayaat nga panagpampanunot. Ken kastamit ten nga dayto ibagbagami nga alertness and awareness masapol nga dakada tayo 24/7 uray nya klase ti edad ken trabaho tayo apo ket di tayo kumanga ilalula kunana ipaangin-angin balbaliwalaen balbaliwalaen kasjay han tayo nga i-disregard dagitoy nga klase iti parte iti biag tayo da tayo ket han tayo met nga rod nga kasla armor dagitay uray matinag ka kada pang suportam da bagay hamot nga rod tano natisod ka nasiitang ka nasa apo. And adang arod greeting may apo no. Okay na po. Good morning. Agreeing kayon. Kablawa man pa po dagito Lara family, Damanong Peter. Ang damit ni Kain. Manang Mirna. Ay Manang Carmen. Kini Boyet. Norma Bong Kain family Melanie ken ni kumpad ko nga Willie and kids. Kastamat kada Manong Nick, Mariel and family kana Danny, Marino, Marcial, Abigail, kastamat kada Manang Ruming, Ikamport Road, Manang Telma and Manang Sioni. Agreeing kayon. So dahil tapo, dahil nasingid unay nga kunada nga agi-sponsor danto kano, dito dahil ito yung nga programa tayo. Kaya tadamanin na po si Mang Pit nga very special person in the name of our very good friend and our main sponsor, iti Alex Video Production. Awan sa balit, dahil ito yung nakasing-singid. Nakatataer ken naka-isem apo nga production manager ken owner iti daytoy nga business na ket ikami mamay tapo iti chance na nga maki andingay kana kami iti daytoy nga bigat ket agreeing kayon hoy gising ket drugyan na daytoy dati bagbagak nga nagpintas unay ti boses na no kumanta agsangit ti balasang no kanta na dati nya dati paborito mon to all the boys the girls I love before. Welcome Mr. Alexander. Good morning everyone. Good morning. Agtartarayag ta napintas dati programa ti bigat. Okay, yeah, thank you. All right. Ket
Kasla umay samit maki-program ni Brother Alex ket kompleto. Adamit laptop na kadakwan. Ken naka-red pa dati pamphlet na. Adan sa kaya lang ipakamat ti Valentine's. Ana laptop din full top na ito eh. Full top. Amo yung makadala ti gayam ko nga agungot mo kan ibagbagay ti bagyo ta napan nagarem akit damot pilo ka nagayam idi ko nga timayam medyo pilo ka na. Oo na yun Pilo ka po ko dahil natin talo nga letra. W-I-G. Yeah. iso nga na-booking ako na nga rod pagarup na no adati napintas nga buok na dedemit pilo ka nagayam. Nabangking kano po jay buok na. May sagay na idi baliktad din ata datang rod. Adda tornado jay ulo na nagpusipos. Nakita na di Jay. Nabiston, nabasted. Awanin. Si Kamet ko na. Pagarup po na pintas ti buok mo nga masamot gayam ko na. Kulot, pangulute. Well, Ate Annie, good morning to you. I hope you're listening. she's not listening yet because she's working today. Oh, she's working. Wow. Yeah, very she's early. Kaya ore ni Ate Pelly Wayfield, kanayon kanong agdingdingeg while she's driving nga mapaniti trabaho apo. Good morning to you apo manang Pelly Wayfield and also to the Banat Atanod para iti Sunday. Kaya kahit kumampay po nga i-greet digito itataw iti last Saturday or Friday napang kami apo minatay o boreal dahil apong ko nga ni the late Telespora orang Jabar kuna na kahit dato'y nakitak ni mami ni dati cousin ko nga ni Seni nga husband ni June Abalos. Hi to you, Seni and June. Good morning. Kaya I know nga you are listening. Ken kastumetin na po da kastametin nagito'y napanawan dahil apong ko nga dato'y Brad ni Saturnino and Sister Marilu Cortez nga napanawan dahil apong ken kastametin nati Sana and Richard, good morning to you. Kaya also dagitoy antik apo nga datoy ebabis nga kanayon nga agdingdingig kano ket isudayta ni Gregoria kuno mi texton and also to the daughter Tessie and Boy John Doc, also to the kids Mary Ann and Gary. Good morning to all of you. And anang arod ti pagsaritaan tayo tata. Pagsaritaan tayo dayta angin kano apo nga napanagaram. Ay kita adamot datoy gayem ko. ay. Yeah. Datoy gayem ko ket naitagtaginap na kano nga na pimusa na Ay, paane ni Jeng Ataw. Ay sus. Ket idi kano aday na ni St. Peter na po San Pedro Okay. kuna na kano ket Pumpi na gana. Oo. Yeah. Pumpi. Pumpiyang. Agsubli ka je apo nga daga taing ka mangala iti manok kuna na kano. Manok. Tata no imbaga ni apo San Pedro no agsubli ka kuna na ka seconds adda ka je baban. Ay ket nakita na dato gayem na. Nakita na dato gayem na agpapaweting dagiti kubrador. Yeah. Ket nagan na ka guryo. Tayaan na man ket nagpintas tagtaginop ko kuna na. Apo. Apo na nga bakang kuna dato guryo. Anya tagtaginop mo kuna na. Ket natayak ka no ket imbaw na po San Pedro agsubli dito apo nga daga ket nakita ka intugot ka kuna na. Tama. Ay nakarurod ka no na po San Pedro kuna na dato Pumpe. Nakaungot ni apo. Hanggang dumdumngeg Pumpe kuna kano ni apo San Pedro. Ti imbaga kay tugot mo manok saan nga bakes. Agring ka na po. Hoy, gising. Kumulaktit kayo kayo. Sumba kayo apo. Ket kastamiten apo dagitoy DJs tayo. Good morning to you our very own Alan Alvarez and also to attorney Iabes Alvarez apo nagpipintas ti programa da po. Dingig kayo. Very interested po. Wala po. About immigration. Apo, very informative. Yeah. Ken kastamiten apo ni Brother Genaro, ni Genaro. Ken ni Dela Bimbo apo Ogali Bimbo. Opinion mo, opinion ko.